Tawag. Leopoldo! Ikaw eh. Leopoldo! Hot. Pida por. Ika na, Leopoldo. Kulang, boss, kulang. Oy, porman, kulang Ano oh. naman sa 500 por? Oh, kulang yung sweldo na mo de. Oh, pero Pero boss, tayo kakain yan, niya, yan, porman. Ha? Kulang 500 ah. Wait, tamo na pang shot-shot. Oh, Ano mo kasi pang sweldo tan? kulang ah. Gusto mo ay tatlo na mo simana. Pero tayo kakain di mo. Purman di mo pa mag-isip kwarta. Pabakal pa tamo ka bugas ka girim no, no? Hipos! Do, pero tayo kakain no. Pirma, Leopoldo. Buko na mo Wilson. Di kulang man ako por mapirma takon. Hindi lang. lang. Mag-yutero man eh. Hindi Sige pirma lang. ko daw. Buko na to, tayo sa Sabi ko likod na na. ko lang por. Ate mo. Oh, ako dyan, boss. Si Yo Ramon. Ramon! Oh, ako si Ramon. Si Ramon. Ramon. Ramon! Kompleto, daya na eh. Latawa, Ramon! Ah, Ay! Wait! Oh! Why man dyan, boss? Yot! Why wa? Yot, why wa? Ay, timo. may utang ka o kligan, magbalik ka pa. Pero- Tapos hapde ka pa, ya kabilya sa bag mo, gimpang sulod mo, nakita Ah! ni, ano, katon nga guard. Why ako ka? Ay, tinuntot na dyan mo, boss. Why don't? Ah! Why, boss? Hindi tayo magsugot, boss. Ireklamo, tatay mo. Pirma, Ah, pirma. hindi tayo magpirma. Sweldo ko. Huwag ka yutirman. Ah! Oo, sweldo ka na, boss, ah. Mabakal pa ako, bugas ko, kagatas ka akong bata, oh. Ah, lugayi ko, boss, ah. Hipos, Agad anay to. pala. Sakit. Ah, Ipos! O yan, Oh. tawa bala yung utang mo. Utang mo, nagbalik ka, naghapde ka pa. Tapos nadakpan ka, nagbohol ka kabilya. Piki, tanah dang imo, tamatay mo ka istorya. Ging bulsa mo tanah ako ni sweldo. Kuando pirma doon para ka duty ka Ramon. Uy, waay, kita na. Ayos! Salamat! Ay, ano mo? Sobre mo. Mas gigintos lang. Ayos! Ay,